yatima ale Tuhan debata dihulung dohot asini roham nama masu-masu mangaramoti ngulu nami sahatu tikyon terlumobi Tuhan mulubi dupe hupatu pahami di tikyon ima parningutan panaonom lau manopot doluk Golgata. Tuhan auhon maturoha ng pikiran nami molope marningot tami Tuhan dia kapanaonomi holan alani humoko pangalaw siyon nami gabi tu pa Tuhan marlasiro hahami ditikun dinalaw marsaur hami Tuhan di partanyangan pasyon na parpudi tunga-tunga ni Huriyam pataw mahami Tuhan law mga tusi hatam na badi napatauhot Tuhami Tuhan turuhan ang tupikiran nami panaonomi marhiti-hiti anak hahulungan ni Roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita kamanginang selamat pasyon madihita damang dainang nang hinaribot na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus di pasyon na parpudion pertangyangan pasyon di huriyata wenetami mahata ni debata di parsaurata iman asian Heber bidu 12 ayat 3 Heber bidu 12 ayat 3 Ibrani pasal 12 ayat 3 sonon madidok disia kamang inang tapayuti hutma di bagasan rohat taganuk paingot-ingot tamuma ibana napataut-tauton paraluan si songoni dopak ibana sian aka si pardosa asa unang marnalu jahamu unang madate todimuna ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Damang denang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus pasyon na marmula siya kata Latin pasio na marlapatan penderitaan manang sitaonon akamang dotamu kenang ido nata ingot ditikyon jala ido na dipatupan ni huriyata hakabebe pasar melintangon mamuka siya natuhari pasyon na parjolo pasyon na paduahon mangingot perdalanan panaonon ni Tuhata lau madapot dulu Golgata tuhaw na pinarsilangi alanido akamang dotamu akainang molo taingot perdalanan ni Tuhani molo taauhot tu bagasan rohata totu tukima pakilalatan wai damang dainang nahinahulungan ni Tuhata di perdalanan ni ngulut taon dangadong na makalomohon marningot akan nasudingkan di perdalanan ni ngulut taon na kamang dotamu akenang dangadong na makirim manang makalomohon makasiholi akan nasudingga di tonga-tonga ni si ingoton na alay mulubuy niyan ipardalanan ni ganuk jol manuaing di ngulu ni ganuk jol manuaing mulubuy na diingot akan na tabu-tabunga akan na uli-ulima akan na buima belas maroha ido dihirim akajolma kamang dotamu akenang molo taluluin yang di perdalanan yang gudang do na buhay mabait tawo pakilalata gudang do na taradopi na mabenlas rohata mungkin ganuk marsada-sada adong dua kau tiki-tiki na uli tiki-tiki na dinggan manang buhay marhiti isarana akasipanganon molo taingot natabu abah tiki ma kami disan pas lasiana pas onna pas anna pas natabuan seni ingoti natabuan turohan ang tupikiran natabuan ba parsauran nami di tiki itongatongan ya kapungua di tongatongan di huriyay
gok parekeron, gok lasdiroha, molo akan natawi pastido sipan di roha, sipan di hati-hati, sipan di pusu-pusu akamang do tamu akena. Alanido noeng molo marhiti-hiti pertanyaan pasionon na tabo na uli na pinatupan itu hatta itu ngatongan ni mulutnya kamang do tamu kenang. Ini menjadi momen yang perlu kita ingat, momen yang menjadi perlu kita renungkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Odo na perlu singotota na tabo do na pinatupan itu hani na uli do na pinatupan itu hani ya kamang do tamu kenang. Alani humokok pangalaw syota ikon marlea ibana, iko kona pastap ibana, iko kona rehe-rehe ibana, iko kona lising ibana, iko marbaju dadap ibana, ikon marmahkota susang duri ibana kamang dotong kenang. Itu menjadi momen yang paling berharga. Itu na paling berharga di mulut singotota. Dangi na utabo doi siya nakasipanganon na taparsauli huni. Utabo doi siya nakaparsaurat ta sigarup arion nuaing yang go parsaurani na law salto doi. Ala yang go pakokopon ni bata kamang do tamo kenang manotong rori saliling-ililing nga. Padonganion ni bata kamang do tamo kenang kekal sampai selama-lamanya. Ala ni do nuaing marhiti-hiti pertanyaan pasionon dipaingot tita. Pertanyaan on paingoton akan nauli, paingoton akan nadenggan na pinatupan itu hatta diho nang diau. Ini menjadi mengingatkan kita. Sutung lupa kita di si, sutung lupa kita di makna naya kamang do tamo kenang paingotok kita doi. Na pinatupan itu han nadenggan di ngulum, na pinatupan itu han nadenggan nang di nguluk kamang do tamo kenang. Jalan na pinatupan ni dewata kamang do tamu kenang tuhatay paingot-ingot tamu ma ibana na pataw-tawton para luas si sunguni dopak ibana siya naka si pardusa oma para luan siya naka si pardusa hita do iya kamang do tamu kenang asa unang marnalu jahamu nang dohonon na paingotok kita di perjalanan ning ulu taun di hasiang ano na kamang do tamo kenang mulu pita adu pia kahamaolon mulu ta adu pia kahasusan mulu ta adu pia kabantahan-bantahan sipata di parsuada sipata olo di rehi sipata olo di leai odo hatani di bata paingotok kita noaing asa unang marnalu jahamu unang madate todimuna akamang do tamu akainang diamu akadongan na hinaulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus marhiti-hiti na niadupan ni Tuhani marhiti-hiti na nipatupan ni Tuhani di tunga-tunga yang ulutaw na kamang do tamu akainang ino na mabayan gugo tuhita marhiti-hiti mabayan gugo tuhita mabayan ido mabayan semangat tuhita kamang do tamu kenang ay nung nga jumulo ibana manauni nung nga jumulo ibana law mangadupi sa luhut nay alanido asatuk kita madala ning ulutaw na kamang do tamu kenang asatuk margugo hita asatuk kita manaon aka suksang duri aka manaon dabi aka tuk kita manaon aka rehe-rehe isak-isaki aka mangdo tamo kenang didok na parjolo ima fokus pada Kristus manang marsihohot tu Kristusi kita di pardalanan ning ulutaw. Mari kita fokus kepada Tuhan na kamang do tamo kenang marsihoho tu Tuhan ya kamang do tamo kenang di pardalanan ning ulut taon tunggudang pihak kahamaulon tunggudang pihak kahasusaan tunggudang pinamabay kita gabi ng botak pakirimota alay ingot ma kamang do tamo kenang mono marsihoho tu debata didok madisi dak marnalu jahamu jaladang olo madate todimuna. Itu yang dilakukan Tuhan pada minggu esok. Asa mangalehun gugu dutu hita. Asa mangalehun semangat. Asa mangalehun haluau dutu hita kamang dotong kerang.
Ido banda didoko di Ibrani 12 ayat 2 marhite-hite silangi dilehod de batama haguguut tuakana porsia haluau tuakana porsia semangat baru tuakana porsia alhanido molope tak ingot sugut ari hamamate. Itu bukan lambang dari kekalahan, tetapi itu lambang dari keselamatan. Haluau tak kamang dotamo kena. Samargugu hita kamang mengadup ya kahamaulo di perjalanan ning ulutau. Napadua homa pasionia kamang dotamo kenang pasio itu penderitaani paingoton habengeton asalam bengit tidak kamang dotamo kenang lunga di patuduh tu hatai. Na tapi ibana na punaho saluhutna na tapi ibana anak di bata ale bengit do ibana manaon di pastap ahadu alusna buasa pastapo muau direhi dang disuadahu ibana dang maju ibana kamang do tomo kenang au do nani dua munain radidu ibana maddo au doi dak ya masuadahun dia tidak pernah lari dari tanggung jawab. Dia tidak pernah takut bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat di perjalanan. Ada takas buat di mana? Ipatuduh di mana hadiriuna semua di bata. Audui, buat kamu mau. Ale palua mana sida, palua mana sida ina. Akamang do tamu kainang idu na dingoton di passion na padua gonon passion na papudio parpudio di kita kamang do tamu kainang paingoto kita sama ngulu kita di bagasan habengeton molo petung masa kamoloni molo pe sipata ditekan dihimpit baka sipata herana sadungku gobe di hita kamang do tamu kainang ingot mah didok hata di bata di Jakobus bidusada ayat 12 didok mertua do halak namanao di pangujunan ni aidung tahu ibana jaloon nama tubbal hanguduan luar biasa kamang dotong makaina bahasa Indonesia berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Maka itu sudah Tuhan tunjukkan, itu sudah Tuhan nyatakan di perjalanan di pasionon na kamang do tomo kenang dang di persuade ibana rosiratus bui do apa dua ko daw tung di tawar hope tu ibana bui do apa dua ko asal madia kuihoina dang ulo ibana edaku na balua honau marwa sudah mangin damang do tamu kenang mari kita asa margugu menauni taingot mah mertua do halak namanao di pangujunani aidung tahu ibana molomonang ibana jalaon nama tubbal hanguluan akamang do tamakana mari kita bersama-sama menerima itu rapi ta kamang mapersaudihuni napato dulu makamang do tamokenang pasio ini paingoto na kamang do tamokenang unang marnalu jadi perjalanan ning ulun mabay na kanadingan mabay na kanauli kamang do tamokenang ito ngatongan ning ulut taon Tuhan sudah mewujudkan itu Tuhan sudah nyatakan itu akan nauli na dinggad do na pinatupana ale dia mabalosna disuadahu si Petrus do ibana rak do ibana do si Petrus rak mangan rak minum diajari dakutadai hina sampai 7 hari akamang do tamu kainang jangan pernah menyerah melakukan yang terbaik unang marnalu jama bendauli na dengga di tonga-tonga ning ulun na tapi sipata sehera dang diparetokon na tapi sipata sehera tidak dihitung tidak diingat ale ingot madebata nang jumulu patupakoni maka mari berpatron kepada Tuhan marsiho tutu hataya kamang dotamo kenang ala ido didokon hatanei tujuan kita harus mengingat Tuhan supaya kita bertahan di tengah-tengah di perjalanan di ngulut tahun nah tapi di dosong hatan di bata di 2 Korintus 4 ayat 21 ayat siai dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asa
Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah ucapan kita. Asonong marnalu jahidak kamang. Unang gabi madili, unang gabi kota pakiri mota, unang sumur tita kamatu pahon nadinggan, unang sumur tita patu pahon nakanauli, ito ngatongan ni pardalanan ni ngurut taon. Dang palwason ni Tuhani sasadaho mangulahon ulawmu, na tapi akanadinggan, ala nadinggan do di patu paho. Ala niya kamang do tamong kenang beta mahita, mangulahon nakanauli nadinggan ito ngatongan ni ngurut taon. Nang pinatupan itu kata Yesus sada auhon gobara di nguluton asa margugu hita marsihoho tita tutuhani mangidugugu pangurupiyo tibana. Amin martangi yang mahita. Mauliati mengali Tuhan di bata Jehovah di partikienon masih arga mulu di paingot-ingot kami Tuhan marhiti-hiti panaunom pasyon perjalananmu si taunoni lau mendapat dulu Golgota asa malu kami asa taru di kami di lasni roha ido di patupaho rade duho Tuhan patupahoni tuaka halak pardus rade duho Tuhan mencakun saluhut nai walak kumokok ngulu nami asa dapotan hanguluak kami asa dapotan haluau kami Tuhan asa malua kami Tuhan siya sorok ni hamati ani ido na pinatupam alani ale Tuhan di bata Jehovah patau pargugu kami Tuhan ipardalanan ni ngulu namion nasipata memang Tuhan ikunadupan nami sungun na nidupan na tapi Tuhan dang pola sampai durus dope mudar nami Tuhan ala ni manau na kahasusa manau na kahapor sukun manau na kahamaolo di pardalanan ni ngulu nami ganuk marsadasar alipos duruhan nami Tuhan marhite-hite panaonomon marhite-hite na hinoko mi ngulu nami ido patauhok kami gabi markuku ido patauhok kami Tuhan mangalehon haguguhon na baru tu kami Tuhan asa margugu kami Tuhan manaluo salu na kamaulani asa margugu kami Tuhan makamunako para lawan nami di pardalanan ni ngulu nami Tuhan saya pasu-pasu mahami saluhut na patau mahami tutu Tuhan mangauhut rohan nami Tuhan sungun na niyaimi sungun na nihilalam Tuhan una pasta una tijuran una lising do molo pe hulus kami kasih sunguni alai pataom muduh kami Tuhan makamunako ni urupam muduh kami Tuhan parguguam muduh kami dang parwasok muhami Tuhan seseda kami mengadupi kahamau ni alani do pos rohanami Tuhan tod dibido di payet toko tu rohanami tod dibido mangalihon gugu tu kami Tuhan tod dibido namadungani kami mangula kaulau nami Tuhan na hobartu saka nang lomo ni rohami alani paingot kami Tuhan asalam tudingan na tukuli na Tuhan asalam turinggas na tusikop na Tuhan aka ulaon nami aka hobartu saka na pinangidumi nang suang-suni ali Tuhan di bata Jehovah mangidu kami Tuhan di Borginon ima dia karuas di huriam na tongon waing pihak di rumah sakit di Borgino Tuhan amanami ruas ni huriami di luar di lari tuat rumah sakit Royal Prima opung Immanuel Hutagalung asa tongo Tuhan lehon hai pasod lehon Tuhan hang agugu utu amanami pasu-pasu ka medis na manangani amanami Tuhan na tongon waing pihak di rumah sakit na didunganin na posomi amanami situa je Hutagalung rapdohot keluar kasalungutna dungani urupi pasu-pasu na sida Tuhan pargugoy Tuhan opung Immanuel nang keluarga saluhutna nang aka medis na manangani amanami nang dianak kun ni huriam pe Tuhan buru ni huriam si garneta buru na 70 na tongon waing pihak di rumah sakit Royal Prima Tuhan pasu-pasu aga ubat si pangano si umon asa humirat pamatang ni buru ni huriami danak na meti Tuhan unang abati lasni rohana
Asabu imana marlas ni ruha Tuhan di hayati konna. Ibur-ibur magodang ibana Tuhan. Asa para romu pakiomu ibana Tuhan patulus saka nang lomo ni rohami. Pasu-pasu na toras na Tuhan. Mangalehon akan uding kan naumuli tarlumo buy urupi Tuhan na toras na. Patupahon akan nariko di tunga-tunga ni pemulihan ni buru ni huriam. Sigarneta buru nabi tupulu. Nang sung-sung ni Tuhan di nyonya utahayan buru tabba. Natungon na yung pihak di rumah sakit Bandung. Tuhan asaho na mamasu-masu inanami. Pasu-pasu Tuhan aka ubah si pangano si idumon na. Mula nung pihak kahangan nangalut di pamatang nanuhain. Lihon Tuhan haguguon. Lihon Tuhan hahisar di bana. Nunga ditaluhok kobe Tuhan aka sahit. Nunga ditaluhok kobe Tuhan aka saluhut na kana poporsuk na itaon ni bana. Alani lihon pakirimu tu inanami. Asa margugo ibana Tuhan manaluhon nakasahit na nung di pamatang na. Tanggal saluhut na kahangadutun. Marhay pason inanami Tuhan. Butumibu mulak tutungan ibagas na. Pajupang rap dohot akayanak ko ng keluarga na. Ali Tuhan di bata Jehovah di bata para siruha. Di hari marsugo Tuhan ingoton nami mapatupan ni huriam maparminggo di parningotan ari hama matemi. Asa urupi Tuhan. Asa parguguya kana posom parhaladom tarumo bedina posom uluan ni huriam nami amang padita. Resot manguluhun parminggo ni. Tungani urupi pargugui Tuhan legon hai pason. Asa tahu ulau ni dinggan merdalan. Martaba-taba kana porsia Tuhan taruli hami dilas ni roha. Di pakubasiu di hari minggu marsugot parningotan ni namuding. Nang di keluarga besar marga si majutak. Nang marhabot ni roha sadaina siya tonga-tonga ni keluarga nasida Tuhan imainang buru na 70. Asaho Tuhan mengalihun gugut tu saluhut na keluarga tu akayanakon na apul-apul Tuhan. Jari marsugo di patupa huriam do parminggo disi. Asa patau saluhut na Tuhan akadungan nami saha porsiaun. Asa radija na rap kami Tuhan mamuji pasangapong warmi di nganani. Asa margugo Tuhan keluarga tarapul Tuhan akayanakon pinoparna na tininggalhon ni ina nami. Asa taruli na sida Tuhan dia apul-apul na siya koy. Pasu-pasu pakubasyon nami dari marsugot Tuhan. Jalalehon arina tiur arina uli Tuhan. Dia keruas di huriamipe Tuhan. Lehon haringgason. Lehon di haradeun ni roha Tuhan. Ina uasa di nalamar minggu dari marsugot Tuhan. Sarap udur hami Tuhan tu bagas ceromi. Di nama jalo pasu-pasu marhiti-hiti hatam nabadi. Samargugu hami Tuhan mengadopi saluhut dari perjalanan ni ngulu namiyo. Alani yali Tuhan di bata Jehovah. Saat di huma daging nang to dinami di berginope Tuhan. Di nalau mula kanu kami sebagas joromon. Homa Tuhan na mangiring-iring nasalah kanami. Pataruh kami tutungan di bagas nami di buka sadami. Dohot las ni roha na syakui. Mengasahun keluar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiya kami Tuhan. Amin.